सही तगैयुर के वली हैं, हम ताबा अबद सही तगैयुर के वली हैं। सल्तनत ओमान हमारे पड़ोस में से एक मुस्लिम मुल्क है, खित्ते अरब से भी मुतस्सिल है। वहाँ की ईद पर सुनते हैं, वहाँ ईद कैसे मनाई जाती है। इस सिलसिले में सुनते हैं जनाब अब्दुल्ला से कि वहाँ पर ईद की गहमागनी कैसे और किन रस्म व रिवाजों के साथ मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल फरमाएँ। मैं अब्दुल्ला अहमद हसन मस्कत सल्तनत ओमान से आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ ईद का दिन है और ये मेरे पीछे जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद फातिमा ज़हरा है और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इसका व्यू स्पेशली रात के वक्त मैं एक तस्वीर डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है जब इसकी लाइटें जल रही होती हैं। और ईद के दिन ओमान जो है ये गल्फ़ रीजन में सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। वैसे तो अरबी बोलने वाले बहुत ममालिक हैं दुनिया में, मगर असल अरब जो है वो इस खित्ते में है, यमन से सऊदीया तक के इस खित्ते में जो है असल अरब जो रहते हैं, जो असली नस्ली अरब हैं। इसके अलावा बाकी तो सब दूसरे अक़वाम हैं जिन्होंने अरबी ज़बान अडॉप्ट की हुई है। ओमान जो है सबसे बड़ा मुल्क सऊदीया है, दूसरे नंबर पर यमन है। ओमान तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, मगर आबादी के लिहाज से सबसे कम है। आबादी के लिहाज से ओमान की तकरीबन रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर के करीब है, जबकि यहाँ की आबादी 47 लाख है। इन 47 लाख में से तकरीबन 30 लाख मकामी हैं, जबकि बाकी जो हैं वो बाहर से आए हुए गैर मुल्की तारकीन वतन हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ मज़हब के पैरोकार हैं और मुख्तलिफ मसालक के पैरोकार भी हैं। जो मुसलमान हैं वो भी मुख्तलिफ मसालक से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं है मसालक का, कोई तफरक़ाबाज़ी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अहले तशय्युअ की मसाजिद हैं, वो अलग है। वो किसी और में आना पसंद नहीं करते और न ही किसी और को अपने यहाँ आना पसंद करते हैं। अलबत्ता बाकी जो है यहाँ पे तकरीबन अक्सर मसाजिद जो है ज़्यादातर वो हुकूमत के औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम हैं। तो हुकूमत का जो मज़हब है यहाँ पर वो इबादी है मज़हब है, मसलक जो है। तो इबादी मसलक के सारे इमाम जो है इबादी मसलक के हैं, जबकि कुछ मसाजिद जो हैं वो प्राइवेट हैं, दूसरे लोगों ने बनवाई हैं। तो वहाँ पर जो इमाम हैं वो उनके अपने मसलक के हिसाब से, कई हनफी है, कई शाफ़ी भी हैं और गैर मुक़ल्लिदीन भी हैं। इस तरह मुख्तलिफ यानी मसालक के लोग हैं। मगर यह बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई तफरक़ाबाज़ी नहीं है। एक ही मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अगर इबादी इमाम है तो उसके पीछे बाकी सारे मसालक के लोग नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर कोई हनफी है या शाफ़ी है तो उसके पीछे भी सारे मसालक के लोग बशमुल इबादिया सब एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाली, ये मस्जिद शाफ़ी मस्जिद, यहाँ पे इमाम है और शाफ़ी मसलक के हैं। मस्कत जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल भी यही है, दारुल सल्तनत। यहाँ पर जो है ईद की नमाज़ जो है शहर में, बल्कि दीगर शहरों में भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मसाजिद में होती है। बड़ी मसाजिद जो जामे मसाजिद है, यहाँ पर होती है। जबकि जो छोटे इलाके हैं, गांव गोट हैं, ईद की नमाज़ें वो मसाजिद में भी होती है, लेकिन अक्सर जगहों पे जो है बाहर मैदान में पढ़ी जाती है, ईदगाह के तौर पर समझ लें। और ओमान के जो ख़ास लोग हैं वो लोग ईद के दिन उनकी जो मसरूफियत यही रहती है कि वो जो यहाँ शहरों में रहते हैं वो तो मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख करते हैं, ये और एक दूसरे के घरों पे जाके मेल मिलाप मिलना जाए, ये सब ये चीज़ें जो हमारे यहाँ भी है वही चलता है वहाँ यहाँ पर भी।
البتہ جو گاؤں گوٹھوں کے لوگ ہیں وہ ایک تو آپس میں میل جول ملب یہ جو گھروں پہ جانا، ایک دوسرے سے ملنا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، وہ تو ہے. اس کے علاوہ وہ پھر ان کی محفلیں جمتی ہیں، وہ لوگ جمع ایک جگہ پہ اور بات چیت ہوتی ہے، ان کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں. اور ان میں ایک اور چیز ہے کہ وہ عید کی رات کو ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر بہت سے لوگ اپنی طرف سے گوشت لے کے آتے ہیں، وہ پیک کر کے اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے کھجور کے پتوں کے ذریعے. ایک وہ بوریاں سی بنی ہوتی ہیں، ان میں پیک کر کے اس گڑھے میں آگ بھڑکا لیتے پہلے، پھر اس کے اندر وہ گوشت ڈال کے اس گڑھے کو پورا لیپ دیا جاتا ہے. اور تقریباً 2 دن بعد شاید اس کو کھولا جاتا ہے، تو وہ گوشت بالکل تیار ہوتا ہے اس کے اندر. اور پھر جس نے ڈالا ہوتا ہے اس کا وہ نشانی ہوتی ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. وہ اتنا بہترین گوشت ہوتا ہے، یہ اس کو شوا کہا جاتا ہے. اور یہ بہترین اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے. اس کے اوپر سے مسالہ چھڑک دیتے ہیں اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے. یہ عید کی خاص سمجھ لی ڈش ہے ایک طرح سے یہاں کی. اور اس کے علاوہ مختلف گاؤں میں جو ہیں، گاؤں گوٹھوں میں یا چھوٹے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، اور پھر ان کے وہ ثقافتی رقص کرتے ہیں. یہی پروگرام ہوتا ہے، ثقافتی موسیقی، رقص وغیرہ سب وہ جمع ہوتے ہیں وہاں پر. اس کی ویڈیو کے کلپ آپ دیکھ لیجیے گا، ساتھ میں دیا ہوا ہے. اور یہاں بہت یہ اچھا نظام ہے، کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. کسی بھی طرح سے آپ نماز پڑھیں، آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو کچھ ٹوکتا نہیں ہے. عمان میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ عبادیہ جو ہیں، یہ جو خوارج کہلاتے تھے، ان کا ایک فرقہ ہے، اور سب سے زیادہ سمجھے کہ نرم فرقہ ہے. یہ مسلک سب سے نرم ان لوگوں میں، ورنہ دوسرے سخت ہوتے تھے پہلے جو تھے. یہ سب سے نرم فرقہ ہے، اس لیے کوئی یہاں پہ پابندی نہیں ہے. یہاں پہ اہل تشیع کے امام وغیرہ ہیں، کھلے عام ماتم وغیرہ بھی وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی چیز پر. اور یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اذان تقریباً ایک ہی وقت میں ہوتی ہے پورے پہ، ہر جگہ، ہر مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی ہے. نماز بھی ایک ہی، تقریباً وقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور چاند کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چاند جیسے سعودیہ میں ایک دیکھا جاتا ہے، گلف کے باقی ممالک جو ہیں وہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اسی چاند کو دیکھ کے روزہ رمضان، عید وغیرہ مناتے ہیں. جبکہ عمان میں جو ہے اپنے چاند الگ سے دیکھا جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. یعنی کبھی رمضان سعودیہ اور عمان میں ساتھ شروع ہوتا ہے تو عید میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں 29 روزے ہوتے ہیں، عمان میں 30 روزے ہو جاتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو عید دونوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں 30 روزے ہوتے ہیں، عمان میں جو ہے یہاں 29 روزے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں چاند کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ایک ہی ساتھ سب وہ متفق ہوتے ہیں کہ چاند پہ، وہ ایک ہی بار دیکھا جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، وہ ختم. ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک، اور میری طرف سے اللہ حافظ.